Patap. Brada. Ito. Hindi, mga tungin ka na. Ito. Ah, puro kami. Ito. Okay, so, ilan Ito. Sasyan. Even. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Oh, sasyan. So, 10 na to. Mag-OGT, when start. Start. Tama. Start to go for OGT. Delay before delay. Hindi pa sulit. When start. OGT. Start. Masih ikutan nga to o March yan po. Hindi ako ito. Hindi, ganun ito. Commodity, ito mana na nang commodity. Ito dapat March, hindi. January ba, February, start. O, sige mo ta. What talaga ito? Pero ang start. Maybe, bata na to. Base na lang po. Maybe February or March. February and date March. Date 24. Diba? So, kamong lima, asa man i-assign? Asa ang responsibility? Si Lester, asa man kita i-assign? Mali, asa man siya i-assign mo work? Sa clinic, no? Say first, rawa. So first, clinic. Kancho. Update. So all. Ano sa adjust na work? So mag-serve sa waiter. So, ang time sa schedule sa OTP, pila ka hours kumuha? One time schedule. 6:40. Ano morning, one time schedule. Kumuha mo work. Okay? So, 10 a.m. siya. Schedule. Work. 10 a.m. to 8. Monday. Saan to? Saan rest day? Rest day. Monday to wala rest. Monday to Sunday. Pila ka hours? Nakamuti. Kamu all, nakamuti. Pagka-finish 8, gabi 8, mag-uti ka sa pino. Kata ka ng busy time. Why siya 10 sa morning? O, para na nila ha. Naga pa siya. Naga. So, kanina rin, naga pa siya. Kahit pa siya ba? Hindi mo, stay na always friend. Siya, kung ba siya. So, naga po, pusi. By bus. PNT. Okay. Kumana mo. Pura. Pinapi sa bus. 40. Ano ba? 40 bus. Yan. Stop na. Carpool. Stop na. Carpool. Wala pa na nga. Maintain. Morning. Wala pa na siya. So 40 ang payment sa bus. Kasi buwan ko kay ulo naman. Hindi depende. Different experience. Si Jamaica, o here man siya na-train. Siya, wala man siya na-train. Aga siya. So, Naga, Cebu City, Daily.
So, pagka-morning, before, one time. So, para o plus. One time. So, 7 siya bumata. Para ma-finish, ma-arrive siya o 10. So, late? Wala. Hindi late. Paano lagi? Oo. 10. Arrive din sa house, right? Ito, 4. Pero sila, stop kung sa money, budget. No, so good, and there's free. So wala siya, budget sa lahat. Really, one sa daw. Hindi man kayo family. Hindi ka lang. Pero, budget na sa university, 40, back and forth, 80. So, hindi naman ata yung grant. Namatay na kamulan. Hindi, pero hindi naman budget sa lunch. Asa man mag-price? Oh, there na daw sa hotel. So, there sa airport. Oh, para ito ang food. Here again. Hindi naman budget sa lunch. So, one time na ka mag-lunch. So, alas 2 o alas 4. So, 1. 1 na siya after nun, mag-lunch. So, adjust. Okay? So, 1 p.m. lunch time. Or yeah. Okay, schedule niya 10 ba? Pagkakakaw ito, full na niya, bilis lang ka lang, bawal na. Kasi yan, ang responsibility. Schedule. So, lunch out siya. So, 1 man ang nilo nga work sa wow. So, mag-feed gas at the same time, aiming wala na. Mag-feed. Sa dirty, sa wet. Ganito ba yun? Yung sa mag-i-claim na dito, hard man or kanang uwi. Uwi man kayo. Fire na. Pag-i-claim. So, wala idea. So, pila ka mo ka na pan? Kan, nagkukuha sa tayo kung pila ka mo ang ilasan. 6 ka po kaya. Kaya nagkuk na ito, napunin ka man mo. So, at least ka. Mungka. Cook ba? Itong anak, pila ka po? So, tulog. Nagdagod ba? Kaya pwede ka mo sa siya ka. Nag-ugay. So, ikaw lang sa. So, only one person na mag-feed. Kaya kung ask you, third. So, next, pila ka pagka-finish na sa clean, what next na work? So, mag-chop na. Chop. Vegetable. So wala na. Nakakuha na blood. So control ra. Pila man ka vegetable? 1 sack. Pila 1 sack mo lang. 1 sack mo lang. Chop vegetables 1 sack. Wala. Yeah. So anak, turdagan kayo ng health. O pila na kami mag-chop. Sa pangalan, pili. Pila na mo. Tulo na ka person na mag-chop. So that machine. Really machine. Manual. So, sa pagka-finish o chop, what naman under na work? Pagka-finish, na work. What next? Na work. So dirty na saan, mag-clean ka. Run. Water. Water. So fine run. So never nakatry nito ka. Diba? Bawal na. Tira to. Never. Always na control. No? So, sige, hindi. Oo, pinawag man ito ba? Pagawalin na, sa ikaw.
Aski, suspended. Pila ka days? 7 days. Ha? Imagine, kuha siya sa food. Kung kanisan sila. Oh, so si Jan Jan, di nag-picture man to. Bawal mag-picture. Oh, no. Dili, remember, i-click ni mo, kanaka sa hotel, kung na. May work mo na. Natulong si Ginting. Bawal. No. Oh, natin mo i-post. May Hotel Fortuna na Facebook. Post. Hindi. Pila ka days si Jan Jan, pila ka days suspended si Jan Jan. Pila ka days. Or 1 week. Ha? Mag-anak na dito sa elevator, sa kasaka, bawal. Bawal na. Attention, all. Bawal, kasaka. Hasta on city. Bawal. Kasi, out or suspended? Suspended na. Tato si Jan Jan, nag-picture at sila. Nag-picture, nag-use niya sa FB post. So, out. Dili, suspended na, 7 days. So, not na out eh, 7 days na suspension days. Control. So, ask nila, what is your question? What is your question? Other. Okay, punsa ba? Okay. Bawal. Bawal to. Assign na to. Free. Buta na to dito. Buta na to ABC. Buta na to dito post. Parang nag-judge. Fine. Free time. Lagi, kayak gini kemana-mana. Short time. It's me. Always one visit. Model. Visit pa, nasa CCTV. Nanawasan na sisa. See? Apa, anak. Order nyo na. So, good experience yan. So, nakagaling man. Okay, if magic yan. So, never man na late, okay ra. Sa mga bisag naga pa ka. So, need responsible. Kaya, so, pagka-finish OJT, when naman nag-start through the work, apply na kanito. Pag-apply niyo ba? Okay, when na to? Graduation. Finish. October. So, October 2024. Now, when man i-end? Di surrender. Okay, when man i-end? October 2024. Start. Surrender. Very good at mag-start. Until 9 months. May 2025. So, gikan siya October, November, December, January, February, March, April, May. 7 months na. 7 months na siya. Stay na siya. Dili, naka-work na siya. True na siya. Accepted na siya. Why man surrender or resign from work sa hotel o tuna? What reason? So while not kalay na mag-work here. One minute. Thinking, imagine mo bad people. So mo to ni stop na pagkami. Transfer na ka mother stats. Where man first nga sa mother stats? Sa SM pa siya.
Diba? Then next, Ayala na siya transfer. Pass na siya sa mother stat. So dito na siya Ayala now. So which imag now compare sa Hotel Fortuna o mother stat. Which is better for you? Sa tip or all na equal sa tip. Diba? Natin. Tip out. Isa nasa tip. So which is better? So wala daw tip siya, past na experience. So always receive government flood control transit. So always lang. Ibusa. So dito manasat, ikaw give. So pinag-game nga tip. High. So front and find na siya ha. So half na siya tip. So picture from sa mga dev, picture, so good na ha. So now understand na siya where siya like work. So now best good experience sa Hotel Fortuna pass. So together, rest na kay college. Then next, pwede ka choose which is best for you. Ano sa report? Only siya decide. So no blaming. So no force me. Para understand sila. So ask nila question about sa work or sa OJT. Then what question na sa what reason niya? Even candle. So what man question? Huh? Asa man nga brand? Asa man nga brand? Asa man right? Okay, fine. So, na-heart. Na-heart. Kamera. Ignore learn this one. Others, all my learn. Other. Why resign? Next. Na para ito. So, answer. Question. What question? Already. May isa na gawa. Other time maybe surrender sa OT no work. And they make 12 hours or decision then pass. So OT daw 12 hours. Yeah. So then go so important. So mo na tell siya. But very business with one thing mo business is profit or not. Sama ada question. Sama question. Oh, okay na 1K. Okay ka 1K. Imo sakay ka. Yes. Ito, kaya lang siya, Hey, sakay ka. Doing ka.
kay pass. Siya, banana. Ikaw naman dito. Okay, anak, pass naman. Gawan ito. Only food. If may elevator, only food na nag-deliver. Bawal. Ikaw lang ang person. Oh, pag-pour food. Kaya parang ipas. So, what time ay one floor ang hotel na katulungan ng mga teachers. Kaya parang delivery sa food, kaya bawal pa. So, ang food, or anak, pass, isang 5 floor, o pass na lang, 8 floor, 8 floor, 7 floor. Okay. On that day, pass. Eh, di na ka mo, teacher, na mag-anak, maybe mag-meeting, 5K, or 1K. Oh, depende sila, mag-serve dito. Hindi, munagat na pati mo nga. Hindi sila nga business. Kailan ka mag-branch? Kailan ka mag-branch? Talisay, Mabolo, San George, Santo Niño. Mutay man to, together, game. Ang together mo, mutay man to dito sa owner. Ano ba yun? Ano mo, think ka kayo, self. Madra, pati yung mga sila, kami kayo itong hearing, nga nag-work. Understand? Surrender? So now, important man, so budget na kasama ni. But now, transfer na ka rent sa house. Together na mo rin ka. Together mo. Nasa mo nag-rent now? Kalabang mo. Wala na sa kulon pa. Sister. Kulon man to. So kaniron, continue. Una lang continue. Continue over. Sister, continue. Pila ka times? 4 times na resign. Then again siya, return, 4 times. Sister now. Continue. Next, Big Marin. Asa na ron? Big Marin. Asa na ron? Masal siya ron? Nagmasal ka? Update ta para sa Patria. Patria nga branch. Next, Charity. So, continue again. Return. So, from continuity, the return. Charity. So, si Jan, continue. Jan, continue. Over. Continue. Continue pa Jan, okay. Then, yung mga ikaw naman so, continue, 1, 2. Kinti. Kinti. Okay. Hindi, muna rin. Ito rin magiging kita lang. So, all sila, ang stay na lang, Anisia, Siya, wala na. Given, wala na. Pero others, nag-OGT, then stop, then return, ay no naman supervisor, no? No naman supervisor, if no na, magamit, pass, wala ni charity, return naman siya, nag-birth na sa given. So, again, accepted siya. Accepted siya. May no naman supervisor. Okay. Doon ni siya pass. So, wala, accepted. Siya, transfer naman siya. So, sign na siya. So, na-letter. So, wala yung ilo. Question. Pila ka man. So, 1 week after this one.
not others, hindi pa mo siya. Mo tagputin niya. Ah, so, hindi naman sa Love City. May masalsa na siya. Practice naman sa training. Oh, wala. Wala, enforcement. No man ang payment. No na payment. Gawas ang balik. Ang company, ikaw, i-force. Ako, i-force mo ko. I-pay me. I-pay me. Hindi. Sunstart. Different. Ako ba? Pag na-design ako, so pay me. 500K. Hmm. Oh, so wala cash. Why? Ito self man. Gawas ang i-force sa company. Pay sila. Para na ako, i-force mo ko out. Balik. Oh, so, pero different man, kaya sa private. At pag i-force ka, pay sila. Okay? Nakalist, talaga. Ang name, i-give na sila dito sa goalie. Goal. Force. Ay short lang siya nga tayo. 5 months ano? 7 months. 7 months of siya. Ako, 21 years pa ko. Muna, more na din 29 years. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, so one question. One question, other? 10 years. Even. Thank you for sharing your good and bad experience to other ladies. So, good sharing. So now, understand. Off na na. Ito. Okay.